Svaku svoju biljku uzgojio si semena, brinu o njoj. Uzgojio si svoju presadu, ubacio je u baštu. Radio si semensku setvu u bašti. Onda si zajedno podigao sistem, negovao biljke, zalivao, dohranjivao, radio preventivne tretmane, uložio celog sebe u baštu. Nakon toga desilo se nevreme. Smračilo se nebo, grad, led i tuča uništili su sve ono što si radio mesecima. Znam kako se osjećaš. Svako od nas je bar jednom izgubio kompletan urod i celu baštu. I ja sam to izgubila prošle godine i vrlo brzo uspela sam pre svega da obnovim sebe, pa tek onda baštu. Sada ću podeliti s tobom 4 koraka koji će najbrže da te dovedu do obnove bašte. Prvi korak ima mnogo aktivnosti, ali prvo što ćeš uraditi jeste da se smiriš. U učionici, kada mi baštovani prijave da im se desilo nevreme i da im je grad uništio baštu, ja im kažem dajte, skuvajte kafu ili neki napitak, gledajte samo u horizont, pustite da se nakon oluje sve smiri. To vam je ono da vidite šta je od toga preživelo. Prvo je važno da sebe obnovite, da to razočarenje koje ste doživjeli ne manifestujete dalje na biljke. Svi tvrdimo da ovakve vremenske nepogode nisu baš prirodne. Nismo ih tako često doživljavali ranije. I to vam samo govori da nakon ovog pada morate da budete još jači, da se podignete, otresete tu prašinu i obnovite baštu od početka. I ja vam odgovorno tvrdim da u svako doba sezone koja obiluje ovakvim nevremenima, to je od juna do kraja avgusta, možete da obnovite svoju baštu. To je period kada zaista možete da krenete od nule i da ponovo imate kompletnu baštu. Samo je potrebno da pratite kalendare, da pratite signale i da se potrudite da uvek imate plan B, a to je puno presade. Sada kada si se smirio, spreman si za prvi korak. Prvi korak je da pustiš da prođe nevreme. Pustiš da se biljke osuše, 24 časa pustiš da se one same podignu, da vidiš u kom stepenu oštećenja je koja biljka, a nakon toga radiš pregled bašte. Treba da pregledaš svaku biljku i da pratiš koja biljka je potpuno oštećena, a koja biljka i dalje ima neku šansu. Sada ću ti pokazati šta zapravo treba da gledaš na biljkama. Prvo moraš da proveriš kulture duge vegetacije kao što su paradajz, paprike i patliđani. Te kulture ne možemo ponovo da sadimo, ali zato gledamo sve elemente na stablu koji će nam ukazivati da te biljke, odnosno sadnicu u bašti, imaju šansu da se oporave. Ako su paradajzi potpuno polomljeni, skinuti svi plodovi, moraš da znaš da je paradajz kultura koja će najbrže da se obnovi nakon leda. Zapravo, dovoljno je da postoje bilo kakvi zaperci, bilo kakvi pupoljci kao što je ovaj ovde i paradajz će, makar i ostao bez jednog lista, sam da se obnovi. Dakle, o paradajzu ne moraš da brineš. Isti je slučaj kod paprika i patliđana. Paprike i patliđani se obnavljaju iz zaperaka. Prošle sezone gledala sam prizore kod baštovana kod kojih su ostali samo ovako mali patrljci. Dakle, imaš osjećaj da ta paprika zaista ne može da se obnovi i ne može da krene ni u jednom pravcu. I takve paprike su se obnovile i takve paprike su plodonosile do kraja. Dakle, ako su paprike i patliđani čak na prvi pogled potpuno uništeni, nemoj da čupaš, dohranjuj ih, pusti ih da se obnove. Biljke često imaju na svom stablu spavajuće pupove, iz njih krene potpuno nova biljka. Sigurno je da neće biti urod kakav bi imao da se nije desio led, ali u ovom slučaju će urod biti smanjen, ali će uroda svakako biti. Ako su vam probušene tikve, kao što su moje bile, zatim ako su im prerezane grane, nemojte da brinete, tikve se obnavljaju,
a to što su im grane prerezane možete da tretirate kao da su pincirane, odnosno da je priroda odradila ono što vi niste stigli. Biljke iz pazušnih listova kreću ponovo razvijaju svoje loze, obnavljaju se i plodonose. Svi možete da vidite na kanalu da sam ja imala obilnu berbu tikava, a da nas je zaista pregazio jak led. Ako su vam uništene tikvice, gledajte samo središnju zonu. Ako postoji bilo kakav pupoljak iz središnje zone, samo orežite svo lišće oko tikvica, pustite, ona će se obnoviti iz centra. Ako tikvica ima jak koren, verujte mi da će vas iznenaditi tikvica koja će plodonositi dalje do kraja sezone. Dakle, nemojte samo da je čupate. Ošišajte, sve ono što je oštećeno sklonite, pustite da se sama obnovi. Ako su vam plodovi oštećeni i puni rupa, nemojte da ih sklanjate, zato što i takav paradajz nekako zaceli rane i sazri. Ja sam prošle godine imala berbu svih paradajza, iako su bili potpuno izlupani. Ako su vam uništene prolećne kupusarice, nemojte da čupate koren, pustite da se ta kupusarica iz korena obnovi. Nećete sigurno imati glavicu, ali ćete imati berbu lišća, pošto je na neki način i isto. Zapravo, kupusarice i uzgajate zbog listova. Evo, pogledajte, ako ostavite koren, odmah sa strane iz pupova kreće novo lišće, možda nećete imati glavicu, a svakako ćete imati berbu listova kupusarica, dakle imat ćete hranu. Samo nemojte da čupate kupusarice koje su potpuno oštećene. Šta se još samo obnovi u bašti? U bašti će sama da se obnovi blitva, cvekla, praziluk. Dovoljno je da ostavite koren cvekle unutra, ako on nije oštećen, ponovo će cvekla obnoviti lišće, jer sve te kulture koje se šišaju tokom uzgoja se vrlo lako obnove, samo je potrebno da im ostane vitalan koren u zemlji. Dakle, samo nemojte da im čupate koren, vrlo brzo ćete se iznenaditi da imate isti prizor kao pre nevremena. Prvo je potrebno da imate poverenje u biljke i osnovnu informaciju. Biljka cveta i plodonosi zbog sebe, nikada zbog nas. Svaka biljka koja je oštećena će svakako ponovo cvetati, makar iz najmanjeg obnovljenog ogranka, zato što treba da da plod i na taj način da nastavi svoje potomstvo. Dakle, sve ove biljke koje vidite, iako su puno oštećene, recimo sve boranije, sve mahunarke, one će se obnoviti iz svojih pupova i vrlo brzo imat ćete optimalnu berbu. Samo je potrebno da budete strpljivi i da ih pustite da se same obnove. Sada kada ste obavili pregled svoje bašte i videli koliki je stepen oštećenja, makaze u ruke, sklonite svaki oštećen list, plod koji je krupan se mora ubrati, zato što se svaka biljka mora rasteretiti. Biljka koja na sebi ima puno listova i već krupne plodove, ona nema dovoljno snage da obnovi list, da potera plod. Ona mora sebe da obnovi. Zato je važno da pokupite sve tikvice, tikve, bilo kakve plodove, recimo paradajza koji su već krenuli da crvene, pa i ako su zeleni paradajzi, ako su veliko opterećenje za biljku, sve to sklonite kako bi se biljka što lakše obnovila. Jer biljka mora snagu da usmeri u te spavajuće pupove ili te pupoljke iz kojih će krenuti nova biljka. Sada kada ste pregledali biljke, orezali, skinuli višak listova i plodova, spremni ste za korak 2. U pitanju je tretman kurkumom. 3 kašike kurkume u 3 litre vode, mešajte nekih sat vremena. Nakon toga kroz gazu stavite u prskalicu i nerazređenom tečnošću prskate biljke 3 dana zaredom. Koju funkciju ovdje ima kurkuma? Antimikrobno deluje na sve one otvorene rane, na taj način zatvara ulazak gljivičnih infekcija na tim mestima, jer biljke koje su na ovaj način izudarane imaju vrlo slab imunitet i odmah se može desiti da se na i ovako loše stanje nakalimi neka gljivična infekcija. Dakle, korak 2, kurkuma. Korak 3 je najvažniji za vas.
kompletna bašta se može ponovo posaditi. Dakle, iz semena možete pokrenuti novu baštu. Da, sve vam je uništeno, možda se čak i ništa ne može obnoviti, ali hajmo da to sada stavimo po strani. Hajde da vidimo šta vi sve možete da posejete u julu, pa čak i u avgustu. Daću vam tačne rokove za neke kulture. Pogledajte kalendar za juli. U kalendaru jasno stoji: ko nema baštu može sada početi. Ko je izgubio baštu može sada početi. Jesenja zona vodi vas u zimsku zonu, a zimska zona je kontinuitet berbe. Ja sam obnovila baštu, obnovit ćete je vi. Ono što sam radila kada su mi kulture potpuno uništene, danima sam samo sejala. Ako konstatujemo da sve ove vremenske nepogode prosto nekako nisu prirodne, to znači ustani, ne predaj se, obnovi svoju baštu iz semena. Visoke boranije sejemo do 1. avgusta na kontinentu. Niske boranije do 15. avgusta. Tikvice do 1. avgusta. Mrkvu, pešun, paštrnjak ponovo sejemo od septembra. Presađujemo kupusarice iz majskog rasadnika i to od 15. jula. Možeš još uvek da sadiš paprike ako nađeš neku sadnicu. Ovdje sam juče ubacivala krastavce, kupusarice, cveklu, salate. Dakle, sve to još uvek može da se sadi. Ako nisi izvadio stari luk i njega je izlupao led, prvo ostatke stavi u zamrzivač. Drugo, ubaci lučice luka za mladu berbu. A ako nemaš lučice, onda sačekaj septembar i tada ćeš u većoj količini da posadiš mladi luk i za kuvanje ćeš koristiti mladi luk iz bašte. Pogledajte zimsku zonu, sklonim sneg, izvadim mladi luk i na taj način možete da premostite nedostatak luka u skladištu. Krompir još uvek može da se sadi. Kao što sam rekla, potrebno je da odete u market, da pronađete mladi krompir ili da izvadite krompir koji vam je nakon leda ostao u permamodelima ili u zemlji. Taj krompir takođe može da se sadi. Dakle, svakako nećete ostati bez krompira. U pitanju je krompir za mladu berbu, vadi se u oktobru. Ako vam je stradao batat, imam 3 informacije za vas. Prvo, batat se često obnovi. Drugo, ako imate još uvek sadnice, možete ubaciti nove sadnice. I treće, ako nemate sadnice, idite do prijatelja koji nisu pogođeni ledom, uzmite delove ovih loza, ošišajte ih do 3 pupa, to pokazujem u jednoj od epizoda. Dakle, ošišajte do 3 lista i ubacite u svoju baštu. U pitanju je sadnja batata u avgustu iz loza. Pogledajte tu epizodu. Dakle, i batat se može obnoviti. 4. korak je da postavite rasadnik. Sada se postavljaju 2 rasadnika. U pitanju je rotkvalent i jesenji brzi uzgoj. Dakle, pored onoga što piše u julskom kalendaru, sa strane postoji rotkvalent i jesenji brzi uzgoj. To su kulture koje masovno sejemo sada. Dakle, sve ste izgubili, ali sada krećemo iz početka. Radimo setvu spanaća, rukole, salate, rotkvica, mladog luka. U rotkvalent ulaze mnoge kulture, ubacujemo kineski kupus, pak čoj, sve radiče, endivije, cikorije, salate, dakle sve salate dolaze u obzir. Zatim ubacujemo kelerabe od kupusarice, još uvek možete raštan i lisnati kelj, cvekla, blitva. Pogledajte rotkvalent i vidjet ćete koliko kultura zapravo sada sejemo koje dalje ulaze u zimsku zonu. I otkriću vam jednu tajnu. Kada sam videla havariju u svojoj bašti, prvo sam postavila rotkvalent. Rotkvalent je detaljno objašnjen u lekciji 6 koja će svim baštovanima na platformi biti dostupna od ponedeljka. Rotkvalent se postavlja u 2 faze. Prva faza setva rotkvica od 15. jula, postavka rasadnika koje zovemo rotkvalent, a druga faza je popunjavanje slobodnih mesta kod rotkvica, rotkvama i presadom iz rotkvalenda i to se radi 15. avgusta. Dakle, za mesec dana mi ćemo
popuniti rotkvalend svim sadnicama, odnosno svim kulturama. I ja moram da vam kažem, iako ne volite rotkve, rotkve su kulture koje vas najduže hrane u bašti, bukvalno 6 meseci. Berba rotkvi počinje krajem septembra, završava se krajem marta. Preko zime se beru, iako je sneg i led, dakle čak i na onoj suvom razici možete brati rotkve i postoji velika sreća brati svežu hranu iz bašte i kada padne sneg. Dakle, nije sve izgubljeno, još uvek imate šanse da od početka postavite kompletnu baštu. Jesenja zona postavlja se od 15. jula. Do 15. jula vi imate vremena da potražite presadu koja vam nedostaje, seme koje vam nedostaje, a prethodno ste očistili svoju baštu od svih oštećenih biljaka, skinuli lišće, isprskali kurkumom, pripremili slobodna mesta da prime novo seme. Uvek govorim da ako imaš puno presade, ti si kreativan u bašti. Ja sam u roku od 15 minuta postavila jednu gredicu zato što sam imala kompletnu presadu. Dakle, ako pratite kalendare, imate majski rasadnik, vi onda možete da obnovite svoju baštu. Možete ispočetka da postavite svoju baštu. Ako je nemate, hajde sada postavite rotkvalende. Dakle, vreme je da imate uvek onaj svoj plan B. Plan B su vam sadnice koje čekaju da budu ubačene i uvek morate imati puno sadnica u rezervi. Kada je u pitanju jesenji brzi uzgoj, u pitanju je masovna setva, kultura za brzi uzgoj, rotkvice, rukola, spanaće. Dakle, vi ćete toga uzgojiti u velikoj količini. Sve prazne gredice koje su u vašoj bašti popunite kulturama koje se nalaze na kalendaru i vrlo brzo, čak za nepuno 2 meseca, vi ćete imati bujnu baštu, nećete imati osjećaj kao da se desila havarija. Ja znam da je sve izgubljeno i to se ne može povratiti, ali hajde da ne bude izgubljena sezona, ona zavisi pre svega od vas.